So hi guys, and what up vlog and part this video guys. So good morning sa tanan mga ka-idol. So magbantay ta sa atong negosyo ginagmay. So kanina ra ako buntag alas 6 sa buntag nag-display. So nahuman na mauligo. So karon magbantay ta og negosyo para natin sa ating tagadlaw. So dun lang guys. So thank you for watching guys. Bye bye. Ani na mo diri sa Magna Vlog Street Sports. Gay open na ta. Nate siomay nga pinirito, hotdog pinirito og siomay nga Japanese, siomay nga chicken, siomay nga pork og natay tempura, hotdog o french fries o tempura nga tuna, fishball o uban pa.